Real talk sa ta mga auntie before ko mo sleep. I just realize ba nga kanang ngay magkaidaran na ka, gores ta ba ta na dili jud for me it doesn't necessarily mean that you have to be rich. As long as makakaon nang ka sa usa ka adlaw katulo nya sa imong relationship na kay peace of mind, happy ka, okay ra balag dili kay nga nakadato basta pinangga ka sa imong partner na kay peace of mind unya way away mo jud importante sa life, simple ra jud kay ang life. It's just that some people they really ganahan pa sila more than sa unsay naa diha. So lesson learned ba o lagi lalaki nga dato na kwarta unya dispituhon ka niya na siya respect di gihapon ka happy. So why settle for someone nga bisag dili nga anak mo ka rich basta makakaon ra mo, makapalit ka sa imong gusto. Unsa ba may gipangita? Halag wa may auto, maglakaw ra magay mi hingana sometimes basa na rasunahan. It doesn't matter as long as importante jud imong mental health. Take care, protect your mental health. Mao jud da. Kay mas stress lang jud ka ug kuan money can't buy happiness jud. Importante ang imong respeto sa sigataw nimo and how grateful you are for the things that you have. Mao jud na appreciate it and then just thank God every day. Mao jud na secret. Thank God every day and the blessings would flow. Mao jud na for me ha. That's it. Mao na mga auntie. Sige kay matug na ko mga auntie. Bye.